apology, forgiveness for all our transgressions and trespasses. Forgive us, Father, as I pray for our benefactors, partners, donors, the people behind this ministry. Panalaginis lang tanan Amahan. Benisyon for their loyalty and faithfulness, as well as for their generosity to this ministry. Father, bless our Roman Catholic Church authorities, our government, bless San Miguel Cable Network, Radio Hagna, DTV Cable Ubay, Radio Ubay, Bohol Cable TV Valencia, all our bantay radio stations, bless all our equipments, towers, frequencies, hookups, bless our satellite ministry CCTN, our national television, bless Almighty Father, our staff, management with Boss John Daniel, and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kaligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tia, protect them, heal them, empower them, make them happy, and the closest people in my heart who work with me at the back of this camera. Pandalanginis lang tanan Amahan. I claim, Father, in Jesus' name, for more healing, miracles, blessings, abundance, prosperity, favors, open doors of surprises to come down to each one of us right now. As I pray, Father, that you may bless sa tanang nagtanaw sa telebisyon, nagsunod sa radyo, sa internet, ug sa nakadiyang mga pamantalaan. Let them feel your healing presence sulod sa ilang kasing-kasing. Panalanginis lang tanan Amahan. As I pray, Father, and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, errors, and dispersed worries. Father, heal us one by one. Labi na sakit sa ulo, utong matalong baliw kasing cancer sa sa baga, sa kidney, reproductive organ tissues, muscle cells, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, those who have nervous breakdown, psychological problems, emotional problems, those who have hypertension, hyperacidity, undiagnosed diseases, please, Father, heal us, redeem us into good health. Your welcome, Holy Spirit, come, touch us, empower us, enlighten us. Uban sa pangalian ni Santa Maria, San Jose, tanang mga santo, santa sa langit, all our loved ones in heaven, venerables, please pray for us, be with us. In Jesus' mighty name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 9, 30 ngadto og 37. Gipasidaan na usab ni Jesus ang iyang kamatayon. Unya bibiya sila ni adtong dapita ug mipadayon sa paglakaw latas sa Galilea. Dili buot sa Jesus nga may balo kung hain siya kay gusultian maniya ang iya mga tinun-an ng anak sa tao, itugyan ngadto sa mga tao ug patyon nila siya apan mabanhaw tapos sa tulo ka adlaw. Wala sila makasabot kung unsay kaulugan siyang gingon kanila apan nahadlok silang mangutana kaniya. Kinsa ang labing dako? Miabot sila sa Capernaum ug sa nakasulod na sila sa balay, gipangutana ni Jesus ang iyang mga tinun-an unsa may inyong gidalisan didto sa dalan. Apan wala sila motubag kay naglalis man sila kung kinsa labing dako kanila. Unya milingkod sa Jesus ug iyang gipaduol ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan. Bisan kinsa nga buot mahimong labing dako kinahanglan nga magpaubos o magalagad sa tanan. Unya gikuha niyang usa ka bata o gipatindog sa ilang atubangan. Yagbaya niya ang bata og mingon sa kanila, ang mudawat sa usa ka bata nga sama niini tungod kanako, mudawat usab kanako.
Ug ang mudawat kanako wala mudawat kanako lamang kundili kaniya usab nga nagsugo kanako. Today we are remembering St. Peter Damiani was born at Ravenna in 100 century. After completing his studies, he began to teach but soon abandoned this and entered the hermitage of Fonte Abiliana, where once elected prior, he promoted the religious life with such fervor that all of Italy was affected by his renewal. During calamitous times, he helped the Roman pontiffs through his works and writings and by his various missions on behalf of the church reform. He was created bishop and cardinal of Ostia by Pope Stephen IX. Peter Damiani died in 17th century, and soon afterward was venerated as a saint and was declared a doctor of the church in 18th century. Legacy about the saint that we are talking about, ang iyang pag-abandonar sa kalibutanon nga pangindahay, earthly things, earthly doings, for the sake of God. In fact, he entered the hermitage life. He became a hermit, monk. He stayed in solitude, reflecting, meditating, talking to God alone. And you know what? Later on, God called him to become a bishop, and later on became a cardinal. And you know what? Kining santo nga atong gihandom si St. Peter Damiani help our church for the Reformation. Tungod kay daghan ang mga nakita niya nga dili maayo, nga dili angayan, mao nang iyang giusob. And some people got angry to him. Some people became happy for what he had done because of the Reformation, because of the change. And this is what I believe. Two things ang may tabo sa tao, two reactions, pag naay great change, Reformation, kausaban, either happy siya for this change or sakitan siya for this change. Onang, it's up to us. Pero this is what I want you to understand. Every change is an avenue to adjust. Every change is an avenue to show your humility. Andam ka niining maong kausaban sa imong kinabuhi. According to one author, he said, just follow the trend of your life. Just follow the current of your life. Kung kurinti pa, musunod ka ba? Do not resist. Because in resistance, you will be stressed, you will be hurt, you will be dismayed. Manang sometimes, kung unsay dagan sa imong kinabuhi, just follow it. And I practice it in my life every day. Pag naikausaban, then, ko Lord, imong pagbuot. Ngano, tungod kay, nituo man ko aning prinsipyo nga way aksidentes kalibutan. Ecclesiastes 3:1, Proverbs 16 verse 4, tanang pangitabo, gimbutan na sa Ginoo. Pwede niya pahitabuon pwede dili, kay nahitabo, either good or maayo, iyang pagbuot. Mao nang
Tanang nitabo akong gituan nga iyan ang pagbuot. Muna kung naay mga changes along the road of our journey, iyan ang pagbuot. You know what? Based in my present experiences, soon I will be transferred to another place to what? To write, to study. Tungod kay ang atong opisina ibalhin man og laing lugar near at San Miguel compound, will be transferred to Lagkaw Fudaos, and soon also our residency will be transferred to another place. Muna usas mga change nga akong my experience along the road of my journey as I serve you people. Pero ako nang gi-condition akong kaugalingon, ako nang gi-adjust nga mao gini ang patterns kinabuhi. Constant on this earth is change. Along the road of your journey na ay mga changes. O nang believe nga kung nag-antos ka ron, nagkalisod-lisod ka, pait imong kahimtang, believe that there will be a great change and reformation in your situations in life. Believe. Nga bisan ang di maayong nitabo nimo pwede nang ma-turn into a best experience scenario of your existence. And I would like to advise those who are already prosperous, wealthy, pinagpala, please take care of what God entrusted to you. Luke 12:48, Jesus Christ said, "Kamo nga gihatagag dagan, paninglagdagan." Unang, as what I have said many times, double your prayers. Kay mao nay rason nga gitagaan kag dagan tungod kay dakog pagsalig ang Dios nga imo nang ampuan niya mo kapit kag samot sa Ginoo for that privileges given to you. Whatever change kanitabos imong kinabuhi, accept it. Follow the current of your life, the flow of your life. Do not resist. Kaya ako bitaw, labihan ko ka reactant. Kusog kong mo resist. Kusog kayo kong mo-oppose sa unsa nahitabo sa kong kinabuhi. Pero, agree with me. Man proposes, but God disposes. Kita nagplano, nagpropose, pero ang Ginoo maogi magpahiluna. Manang tuwi nga tanang nahitabo nimo, it is in favor of you. Munang do not be surprised, do not be shocked for whatever change nga nahitabo sa imong kinabuhi. Gimbut-an as Ginoo tungod kay naa sa plano para kanimo. Saint Damian, Peter Damian, yampo me to become like you, na dakang kausaba sa imong kinabuhi, and in fact, ikaw sad naning kamot for the change of the church. Tabangi mi na kami sa imong kinabuhi mag-usab o makatabang mi for the reformation of our society and most of all of our individual self. Pray for our healing, miracles, blessing, prosperity, favor, surprises in Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. Power line for today. It says, you may find the worst enemy or best friend in yourself, according to English proverb. Makakita ka og pinakangilngig nga kaaway or at the same time pinakanindot nga higala. Himo mo kinsa asa sulod nimo. Sulod sa imong kasing-kasing. And I agree with this. Ang atong tinuod nga kaaway, dili ang mga tao sa atong palibot, ang atong kaugalingon. Ang tinuod, dili problema ang uban. Ang problema naa sa imong galaman. Ang tinuod, dili problema ang unsa imong kahimtang karon, ang imong sitwasyon. Ang problema lies on you, within you, because you don't want to face it and you are not willing to embrace it
to accept it. Munang karon grabe ang imong pagkadismaya, pagka-frustrate, pagka-depress sa imong kinabuhi. Tungod kay hantod karwa kakadawat nga mo nahitabo sa imong kinabuhi. Usbo nako, tanang pangitabo, dili aksidente, gitugutan as Ginoo. Kini imong mga suliran, gigipas-an, mga pagsulay, sayo na. Kung imo nang atubangon. Mao na kini mga problema, sitwasyon, tanang itabo nimo, di na mo itinod nga problema. Real problem lies within you. Naa sa sulod nato ang atong tinuod na kaaway. Nasa sulod nato ang atong kontra. Money is not evil, actually. Kasi evil, the one holds the money. O na, kung doon na kay hunger of money, dili, kwarta may problema. Ikaw, ako nakapamalandong bitako, as lucky as I am, lucky ba? As a guy, male, pure. Kabalo mo, napamalandungan ako, I am very weak to my opposite sex or whatever nga makakita tag babae. Kay mo man ni weakness sa laki, gahom, kwarta, babae. Mutahan ako sa kong kagalingon. Sa nis babae or sa nako. Pag ma-attract kag babae, mutahan ako sa kong kagalingon many times. Ang tubag, klaro, dili sala sa babae. Sala nako. Meaning the sin, the weakness lies within me. If I have a hunger of power, ang gahom di dautan. Ang dautan, ang imong kahakog sa gahom. Munang oftentimes, I am evaluating myself. Because 13:5 in 2 Corinthians it says, try to evaluate yourself. Importante na. Huwag akong gina-evaluate ang akong kaugalingon. Say problema. Kining trabaho na ako, matag-adlaw nagwali. Di ni may problema. To preach the gospel is not really the problem. The problem is ako, if I am willing to preach the gospel. If I am courageous enough to face you people, proclaiming the gospel. Kay sa pagkatinuod di lalim magwali, magtudlo, magpahayag sa kamatuoran, mo-inspire ninyo, ma-flip ninyo. Because this is all about principles of God, principles sa scriptures, prinsipyo nako akong i-deliver ninyo. Nya posible man nga di ta magsibo. Munang usahay bation kog kahadlok. Pero nakita nako ang kahadlok naa sa kong sulod. Meaning og di nako himuon ning akong responsibility nga magwali at ubangan ninyo. Dili ni tungod sa unsa akong gihimo. Nganong wa nako himua, kundi tungod kay naay kahadlok sa akong galamhan. Meaning my enemy is within. Mo ni giingon. Sometimes we want our situation changes in favor of what we want. Gusto ta nga ang atong situation mo ay mausob in favor of us. Take note. This is the truth of life. There are times that you need to change to adapt your situations in life. Say gusto tong usbon, ang sustong pamilya, katilingba tong gipuy-an, trabaho, kay gusto kang musibo sa unsa imong gusto. Along the road, wa ginahitabo, mo nang na-frustrate ka, na-depress ka. I am telling you, na mga panahon nga di nimo kayang usbon ang imong palibot, surroundings, environment, family, situations in life. But there is a great avenue for you to change your within. Adapt it, adjust to whatever situation that you are facing right now. Kaya ang tinuod mong kaaway nasa imong sulod. On the other side, ang pinakadindot nimong best friend ang imong kaugalingon. And I agree with this. Do not think that there are people always, almost na mo encourage nimo to move forward, to become positive. My advice to all of you, because yourself is your best friend, encourage your own self. Dasiga ang imong kaugalingon kung naluya ka. Ayaw pag-expect ng uban mudasig nimo. No. Tungod kay nay mga panahon nga posibleng way mudasig nimo,
Wanang comfort yourself, encourage yourself, be positive, be proud of who you are. Dawatang ingana ka. Ayaw pag bati anang gitawag o inferiority. Ayaw anang self-pity, self-unworthiness. Because your existence is worth living for. God created you for a great purpose. Mo ni tinuod, believe on your worth. Believe on your existence. Believe in yourself. You have the potentials, the DNA of God, the capacities, abilities to do whatever God wants you to do on this planet Earth, that what God expects from you. Tungod kay gihatagan ka sa Ginoo, ani. Dugo sa Ginoo, dugo nimo. Mao ni ang tinuod. Mao nang mahalay mong kaugalingon. Treat yourself as your best friend. Ayaw kasi lagi mong kaugalingon. The more you love yourself, the more God will bless you. Tungod kay imong gitagaag importansya ang imong kaugalingon. Therefore, do not hurt yourself. In other words, unang ayaw na i-intake ang makadaot sa imong lawas. Kay higala gud nimo. Madaot na. Then, be careful kay ang una nimong kaaway, kaugalingon. Yang imong pinakadindot nga higala, kaugalingon. People of the living God, thank you for joining us. I apologize. Kadto bitang mga recorded natong mga benefactors and sponsors, dunay technical defect gamay ang atong equipment, and our technicians, engineers are trying to retrieve it. Muna nahibulong mo nga nung inyong pangalan, wala ma-appeal sa atong mga advertisements tungod kay pagkakaroon ato pananggi retrieve ang maong file. I apologize for that. Ang akong gibasa diri kanirang mga latest givers, munang I expect that you will share your blessings every now and then, tungod kay we have our monthly obligation. Every month gabayad ta sa atong paggamit sa radio, TV, newspapers, internet. Mo nang I ask your cooperation. Thank you to Jojo Jane Oclida and Alberta Oclida rather of Alihawan Duero. Thank you so much, mag-ama, magpamilya, pagpalain. Then Captain Vicente Carpio of Bungamar, thank you. Grace Oclarit, Calixta Ulair, Laureana Sahul, Bilo Sidra Ulair, Angela Cagas, Dundun Garion, Dispatches Series sa Gindulman. And thank you, grupo ning Paskabunok. And Animos Giver, care of San Miguel Office, thank you. And our pinakalitis gyud, Titong Sailon, iaprigampo yang apo, tapad ni Naikura Iko, Naikura needs prayers, Bispring Ilimon, pamilyang Bilgings. Then, napay pinakalitis giver nato, 1 sack of rice, anonymous from Canulao. Salamat, pagpalain ka. Then, Alan Natividad Sevilla, Hilda Kagampang, thank you, Herbalife, Bilo Sidra Ulair, Willie Bibigalgo, David Vincent Lido, Natividad Saunya, Rado Jugalintis, Animos of Kindulman, Animos of Lubugon Duero, Mimi Zato Chaza Petrino, Inahans Kalang Tabang, Inang Irene, pagpalain. Yang grupong Agaw Chupi, Mildred Bitangkor, and the rest of the givers of Kindulman, fine Inang Irene. Doon ni kang Judith o Dumi, kasukod galinato. In fact, kapadala sa tabang para sa atong foundation. Salamat. One sack of rice also. Karico Renusis. Then, Animos of Cantagay, Ten Manuel na Tiri Bantilan, Turba Sisters, then Jewin Sibooks, Quality Subos, Best Frozen Foods, Ablihan Daskinitas Garcia, Padong Surwas Park, Padong inyo, Kumaring Narsing, Ugilji. Niya, naanis Altia, natay daghang longganisa, natay chorizo from the province of Cebu.
gikan ni Cebu. Na ang ilang istakan na ni sa Carlosa Chicken Barbecue, tapad ni Bilyong HQ Motor Parts and Construction Supply atong higala. Then Kim Adela Badan sa Oroqueta City, taga Kalipay ngoog mga W tumakin, kumusta? Tayo din natetan sa Global 1 Global 2 with nay Fortunata Francisco Gulde, Taganda, mga makinano na hiwana pagpalain. If you want to relax, advance under di Boracay or else Global 1 Global 2, tapad na sila. Then the group music tutorial, tanang klaseng instruments kayang unit tong higala. Watch repair shop, naasad siya. Tanang klaseng repair accessories sa watch, ana mo sa Atrium Public Market. Thank you Tony Flor Godilia in courtesy of Godilia Lumber Supply. I guess usanis mga politician sa Ginduluman, either kanhi or present, I don't know, pero I heard this apelido. Dagan kong benefactors sa atong ministeryo, wa pa may magkita, wa may mag-ila. Niyan ay mga silent givers nato, nikalit nagpadala og tabang para sa atong ministeryo. Anong salamat ninyo. Tungod kay nakasabot mo na importante ang inyong pag-participate, pag-cooperate, to run this ministry, to proclaim the gospel. Right? Altia displays the following. We have pure tablia, cookies ni Quezon, sponge Carolina, floor coffee, beauty ni Dita, itugmala ni Sammy og Jiri, sa pay negosyo dia, nabay peanut butter nga dones. Libro na ako dito, available. Nobinahan do sa Riwan, natay groceries, then soon to open, tapad na ako, kananan ng bayan, kang Troidols, tapad sa Altia, soon to open. And somewhere at tumos Altia, labi na akong tabliya, kay daganang nakatilaw na. Ang nakalahi sa tabliya, kaya ba mo kung sa nakalahi, kay Gikas Alicia. Okay, nakalahi sa itong tabliya. Ang ubang tabliya hagna man, agamo Alicia nagikan, gihato dirig hagna. Muna'y produkto sa akong ginikanan sa ilang negosyo. Then we have also Litson Manok, you're full in love at first bite. Luto ay laging bago, manok ay laging bago, in courtesy of Cinderella Fresh Chicken. Og masipyat ka og panglasa murag lasang manok Bisaya. Muluto taglimpo, nanatalimpo everyday, ginagmay lang, in courtesy of Ortiz meat vendor diya sa public market. Doong bibileksyonis ang bibi nga hangtod karon, dako lang gyapon, Sir Bibi. Ubas mga question diyang very generous question family, thank you so much. Muluto tag ulos baboy, na may ulos baboy, pato, pabo, limpo, biseng manok, ihawa ninyo. Dadas Altia, Litson Manok, tapad sila kay Bulkasing Shop, inline na sa body spare parts or buhagyod sa Rumjik Rai Goods, dos tong traffic light, highway, inline sa Dutibit Restaurant. Thank you for tuning in. Salamat sa inyong pag-tune in, sa inyong pag-monitor sa tong wali. Ana mo diya. Bring ulos baboy, pato, pabo, lutoon na muna in a very affordable price. Pwede mo magpabook, kuhaon ninyo 30 minutes before the hour. Unya, usbo nako, tananamong luto, bag-o gina. Unya, manok namo, kada adlaw bag-o. To test is to believe. Just try. Testingin ninyo. Unya, February 24, at tutas mahayag mabini Bohol sa tong artisan feeding with Boss John Daniel and the volunteers of our foundation. Mangatag dalitong pagkaon, mangatag bugas niya, magwalis idsel, si Boss John brings the message of hope. Ngawa imposible mo asinso bisag taga book ID ka. Kaya ba mo kung sa book ID, taga Bukid. Kami taga Bukid man ako taga Bukid Gosalisa, si Boss Bukid Budkunos Hagna. Pero ang Bukid din na problema ron kay syudad na daganang bukid na syudad. And all of you, subscribers sa San Miguel Cable Network, kamo mga benefactors sa grupo nining atong ministeryo, kamong tanang nag-purchase sa negosyong Boss John o negosyo nining ubos ninyong alagad, kuha nagamay nga percentage para idugang sa atong artisan feeding. Mao ni ang mahitabo.
Mao na pag magka-shortage, Ate Sonia Acebes, usas mga nagpaluyo sa atong preparation, called me sa Edsel, kuwang taani. Siyempre, mohubot sa itong kilyong bulsa, ginagmay lang gupod. O diba sa itong negosyo, ginagmay dugang, or manuktok sa mga higala para dugangan. Nga na lang kasimple ang atong gibuhat. Nya, napagyud. So to speak, na ako'y gamay nga scholarship sa mga nagtungha, na ako'y sa college and the rest. Ginagmay lang. Munang, ang atong panginabuyan, ato nang gituyog pundar tungod kay doon na tayo mga gibuhat. Para di kulisdan. Simple. Nga na lang kasimple. Nya, by the way, nahinumdum day ko, natay mga agricultural products gikan sa farm nato sa Alicia. Sa Altia Farm. Katong muto ba nato ba? Naanay products na hinay, gidisplay sa Altia Business Center. Nya, organic farming ang atong gi-adapt tungod kay never nga nigamit ko commercial fertilizer. Tanan lang didtong unsay pwede abono. Sagbot unsa diya. Abo, ha? Sabay pwede abono. Mao na gitawag organic farming. Try mo. Anak mo sa Altia, na ako'y mga display diyang pipila. Although not consistent, pero ako mong gi-practice nga anak mo padulong tungod kay doon ako'y umaabot nga mga products, bunga sa atong paghago. Ako ganahan ko mag-promote anang akong gibuhat ngano kay gusto lay ko manundog mo nga ang kwarta dili tos layo nas mong nataran pagkugi. Pagkugi. Nya natin sa limo adto kag dapit aron magnegosyo ka. Pag negosyo des imong nataran para masinso ka. Inga na ra ka simple ngano gusto ko balanse ang kinabuhi nagwali nya manginabuhi. Ug mao punay gusto nako ninyo. Mangalagad mo sa Ginoo nya manginabuhi. Kaya ko nagtuog yun. Dili sa pangimplio period mo asinso ka. Kundili sa pag-venture, pag-invest or pakigsapalaran diha sa business arena. Nindot ning daghan kag racket para mabuhi ka. Wanang kamong mga negosyante ginagmay lang, saludo ko ninyo. Saludo ko ninyo. Kay mao nay dapat. Everything starts in a very small beginning. So much for that. Tanang nagampo, nagsunod, nagplano mutabang, tanang mga occasional givers, mga Tan of Garcia, thank you again. And uban ako karon Engineer Ronnie Ampu, mayo ni kay akong kuyog karon hingampuon. Whoever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, this is all about sa panaglalis sa mga tinunan kinsay dako nila. Anong maglalis man no? Kasabay na maglalis. Sa una hilig ko lalis, lalis Biblia, lalis sa kaluwasan, lalis kinsay gwapo na mo. Kasabay mo ana, naglalis mo kinsay gwapa ninyo. Lalis mo kinsay dato. Kabalo mo inganing prinsipyo nga akong gituan. Ang saba nga sapa mabaw. Pero ang sapa nga hilom, lawom. Ang tao nga gusto glalis, kay gusto siyang mo insist ayang kaugalingon, nga si tama, sakto, dako, hari, sulundon, sa mo'y gwapo, dalaygon, adunahan, kana, you know what, psychologically, alanganin ang iyang pagka-gwapo, pagka-dato, pagka-sinso, pagka-halangdon, alanganin. Pag mo argue ka, kanang defensive kayo ka ba? Kanang mo insist ka ba nga, ako na, ingani ko, sunda ko ninyo, makiglalis ka, makig-argue ka, nga ako gidako, ako gikwartaan, ako gikamao, ako gisikat, alanganin na sa psychology. Compare sa taong hilom lang, dili ka nag-argument. Sa una, ganahan kikog argument. Ganahan ko in public forum, public debate, ganahan ko ana. But one day God told my mind, told my heart, Edsel, di na makatabang sa imong misyon in proclaiming the gospel because according to our professor sa San Carlos Theological Seminary, he said,
In argument, in debate, you are not saving your faith, but you are saving your face. This argument, debate, discussion, wa nimo gisalba imong pagtuo. Ang imong gisalbar imong naong adi ka maulawan. Kay ngano nakita nako. Basta na debate, pakulawan ang kontra, i-intimidate, legal term. Aron ma-low ang iyang moral, mawa sa focus, mapildi. Nya, mayingon dayon ang usa ka debater, mahigsuon, tanawan ninyo, napildi ang akong kontra, wa makadimao. Kalipay niyang maawawan ang iyang opponent, ang iyang kalaban sa debate. Manang when our professor said like that, you know what, my heart was touched. Grabing pagkatandog sung kasing-kasing tungod kay usanas akong ganahan kanang debate, argument, sus di ko palupig bisig kinsa. And you heard that before. I argued, rather, I made a debate on air. I allowed people to call me and to debate something, to argue with me about anything. Nya paborito na ko na. Pero pagdagas mga panahon nakapamalandong ko dili na, di na makatabang. Ang akong kadibate pag mapildi nako, masamot siya ka intimidate, di na naganahan mo sunod sa akong gitudlo. Oras ako mapildi maulawan ko, mawa ang akong dangal, ang akong credibility. Mamenusan ang akong pugipuens. Ha? I'm just kidding. Mao gid tinuod. Either people of the living God, mao ni rason nganong miingon si Kristo, if you notice, Luke chapter 10, Matthew chapter 10, sadang iyang gisugo ang iyang mga tinunan, panglaka mo, pagwali mo, ug di mo dawaton anang balaya, get out! Why? What's the reason? Pag maglakaw mo sa dalan, unya di mo tuo ang tao, ayaw ug hunong, asa mo na? Instructions ng Kristo. Ngano, one of our weaknesses, pag nagi ka i-propose na usa ka butang, mubarog ka, makigargyo ka, makiglantugi ka, then, ang imong purpose nga tos unahan is delayed or defeated, forfeited. Ngano, you are trapped diha sa imong pakigargyo, pakiglantugi, pakiglalis. Mo ni rason ni Kristo mingon siya, pag di mo dawatos balay, ayaw na lalisan ang balay, gawas. Makikimamat mong taos dalan pag imutuon ninyo. Continue. Ayaw hunong. Ayaw hunong to argue, to have a debate, to have a discussion. It is nonsense. Ayaw. Anyway, Paul debated oftentimes. Pag matrap siya sa kalugar, kanang di na siya kaikyas ba? Nasa mga instances ingana. Pero ang mga disipulong Kristo, yang mga laikong isugo, according sa kasulatan, Luke 10, Matthew chapter 10, yang giingnan, ayaw mo pakiglantugi anas dalan, ayaw mo pakiglantugi des panimalay. Continue doing sa unsay imong gustong himuon in favor of the people, in favor of their souls, for my glory. Meaning, ayaw patrap. Ngano? Kay pag makigdebate ka, makigargue ka, matrap ka. Why I'm talking about this? Well, tapos Ebanghelyo, naglali sila, nakiglantugi sa sagusa, nag-argue, nagdiskasyon, kinsa ko ni labaw nila, kinsa ko ni hari nila, kinsa ko ni sundo nila, kinsa ko ni angay nilang respetuon sa usag-usa. Si Kristo, you know what, intervened, and He told His disciples, mga disipulo, mga tinunan, na bang naglalis mo mo 15 dako ninyo? Timanin ninyo ang pinakadako ninyo kadtong magpakasamag usa ka bata. Kadtong moalagad sa tanan. Kadtong andam mo sakripisyo para sa tanan. Kadtong andam nga magpaubos siyang kaugalingon para sa tanan. Meaning, position, leadership is not a position, but action. To become a good leader is not all about title, but leadership is all about
your care, concern. Ingon si John Maxwell, listen to this. A true leader is not all about how much he knows, he learns, he understands many things. Mao ni ang tinuod nga definition sa leadership ingon si John Maxwell, a great author about leadership. Nga dili nang pilay iyang nahibaw-an, pilay iyang eskwelahan, pilay iyang nakatunan, kanang gitawag og leadership. True leader, you know what? How much he cares, how much his love, how much his compassion. Ang tinuod nga leader dili nang pilay iyang nahibaw-an, unsa kadaghan ang iyang nakatunan. Ang tilod nga leader, pila ang iyang gugma, unsa kadako ang iyang gugma, ang iyang compassion, ang iyang care sa matag usa. Therefore, this is my paradigm. Speaking of being a leader, anyone in your society, group, ministry, church, religion, anyone that does not carry you, he is not your true leader. True leader means taong nagpakabana, taong mukir, taong andang magpakamatay. John chapter 10. Ingon si Kristo, ako ang may magbalantay, andam kong magpakamatay sa akong mga karnero. Meaning, ang tinuod ang leader, kining puno sa gugma, puno sa pagpakabana, puno sa concern. You know what? Day by day, I ask myself, if Edsel, what's your motive? Why you are happy or why you are very much energetic to preach the gospel every day? You know what? Honestly, it is not easy to preach the gospel. Kay bisan sa seminaryo, sa teolohiya, gipasidan-an ang mga nagtungha, kauban ako mga seminarians. Like ko, appear ako silang klase. I would like to reiterate that point. Appear ako silang klase, kibali nagklase mga seminarista, ng mga pariunon. In fact, some sa mga deacons or mga gi-expose ng mga seminarians, I saw them at San Carlos Musical Seminary. Apil lang ko, mulingkod ko dito. Apil ko sa class record sa pari. Lingkod lang ko dito, nagilom. Niya, asisan ko nila tungod kay lisod kaayo, kung lay ka, musabay kag eskwela sa teolohiya. Na, isura. May gali, kanay mga buutan. When the new, na akong wife, taga Negros, na yung mga seminarians sa Negros, ila kong higalaon. So, brother, niingani ara, sayon ra. Mga bulanong mga seminarista, pakibaw nila nga, bulanon ta niya, kailan akong uban, and some of them knew me on newspaper, or they heard my name, ila kong igalaon, tabangan ko la, asisan ko nila, ingani a pagsuwat, ingani a pagtubag, ingani a paggama. Tungod kay di lalib, niya, our professor said, usas pinakalisod sa usa ka ministro, because the ultimate goal of a certain clergy, of a certain priest, of a certain minister is, you know what? To minister the word. Maog ni ang ultimate nga trabaho sa usa ka ministro, sa usa ka pari. To minister. Pero ingon ng among professors, ang pinakalisod, imbis mo, pinaka-ultimate nga trabaho, ang pag-minister sa word of God, sa ebanghelyo, sa gospel, sa Biblia, mao po'y pinakalisod. To minister the word is the ultimate task sa usa ka ministro, sa usa ka alagad. The rest, secondary na. Ang pinaka-focus, pagministro, pagministeryo sa pulong sa Ginoo. Mo ni pinakalisod. The hardest thing to do, to preach. Pero, nakita ninyo, pinakatuig na ta nagkuyog, taud-taud na, almost 9 years. And I preach the gospel every day. Ngutan ako sa ngulingon, anong dasig man ka, Edsel? Ako, ginagipangutan ko ngulingon, si motive ni mo, fame, kwarta, or what? Souls of the people. Mangutana na ko sa kong kaugalingon, you know what? Di man ko hilakon, pero ang akong kasing-kasing, ang akong within, ubati og something unusual nga enerhiya. Mabati na ako that there is something amazing within me
Pag ako nagaling mapangutanan ko galingon unsa akong interest, popularity, because some people commented me about that, money, some people accuse me because of money. I'm here, try to have also like this ministry and find money if you can find money. Try. I am encouraging you. Try in order you can understand what I mean. Or, because of the souls of the people, because of you. Then I found out, every day, ako nagipangutana kong kaulingon, tingnan ma-mislead ba nga akong interest? Kwarta? Or fame? Kaya simpre, magwali ka, nakas TV, newspapers, radyo, mailahan mo ka, bisagasa ko padulong. Adto ko laing probinsya, some people know me because of my satellite ministry. They flock and listen to me. Kung nasa ko padulong, they heard my name. Mo nang di na malalis, given na nga reality ka na ukos, radyo, TV, kaladlaw. Mo nang naka-conclude ko, dili kwarta. Kaysa una, nagwali ko, among kwarta. Ha? Sa una, wala. Alisya pa ko, wala. Nilimusan ko sa mga tao dito. Ginagmay ng allowance, pakanon ko. Karon lahi na, simpre, na ako'y pamilya. Nang inabuhi na talahi na. Unang, ang concept na ko, original nagwali ko, wagi ko'y kakwarta-kwarta. That's the truth. Then, you know what? If you talk about fame, kumbaga, natural na. Unang, ang akong focus na kakita ko, waylain. Para sa inyong mga kalag. People, I am telling you, I need to tell you this. Tungod kay bisa, nobody puts me here. No one is designating me to preach the gospel every day. Pero ako mutuo ko, you will accept it or not. Ang gingon ni John Maxwell about the qualities of being a good leader, kanang leader nga nagpakabana, nagmahal, nagcare, nagpangga ninyo. And one of the big reasons, the greatest reason why I want to be here every day, tungod kay gusto ko i-feed mo. Maurag na ang nabati sa akong kasing-kasing as of now. Believe me. Matupay nila, promise, close my heart. Mo na ako nabati every day. I want to feed your souls. It's my pleasure, it's my joy, it's my happiness na maatiman ako ang inyong kalag. Bahalag, di mo na ako ikakita every day. Not necessarily I am preaching you one by one. Kaya di man na maatol na ako. Na di na sa applicable pagkakaroon because of the privilege given to me by God using modern technology. As I modern man. Isip modernong tao. Gitugutan ko niya mo gamit og modern technology. Lokal and satellite, modern technology. Di na ako maato. Mag-1-on-1 ta. Anyway, sometimes na yung mga tao makig-istorya na ako, 1-on-1, magpatambag, lahi na nga level, kay counseling mo na. Pero kanag yung pag-feed sa inyong kalag, mag-uol ko pag di ko kawali ninyo. Believe me, although pwede ko mag-replay. Bisa pag mag-replay ko usa ka tuig diri kaya, pwede na. And this management is able to replay all my programs pila ka buwan. Like what I did. If you remember, last year, nag-replay ko for 3 months because I gave chance to myself nga i-rehab ko sa ospital, i-rehab ko sa balay, murag addict, no. Tungod kay doon ako gibati. And I talk to God alone during this period of my kitawag og dark night according to Saint John of the Cross. Nga gipuno ang akong kasing-kasing skadlo kaguol during those months. 3 months ko nag-replay. Pwede yung tana, pero kabalo mo, damor ko nagpahuway, damor ko nag-relax, damor nga murag gikumot ang akong kasing-kasing. To, yung mga tao, mangutana, brother, where are you? Asa ka? Di ako nakita nga ang mga tao kaya nagulat, murag piso ba? Murag mong piso. Na nagulat nga ang inahan, manukha, dias kilid niya, ihungit sa mga piso. Kita mo nest or kanang salag sa langgam. I saw it many times. Nga ang inahan magdibdib mangita og pagkaon, yang mga piso abling bakba kay hugan sa pagkaon sa ilang inahan, sa ilang amahan. Ug mao na ang pirming na imagine ako
Nga daghang mga tao sa matag adlaw gahulat kanusa kining ubos yung alagad moatubang ninyo para magwali. Diha ako nakapamalandong. Not necessarily nga butangan ko dirig titulo aron lang gyud magwali ko ninyo or anyone magbutang nako diri. Or nako iranggo aron magwali ko ninyo. I am simple as Edsel, preaching the gospel. Pero if talk about qualities of being a good leader according to John Maxwell, ako nang gi-claim nga na ako'y gamay. Di gamay sa uto ka, gamay nga qualities sa usa ka tinuod nga leader magbalantay. Tungod kay matud pang John Maxwell, ang tinuod nga leader andam ug willing magpakamatay para ninyo. Nya at the same time, ang ultimate trabaho usa ka maayong magbalantay, pakanon ang mga karnero. In our own little way. Wa mo ko mangilo og trabaho sa pare o kinsa pastor, ministro, wala. Tigo ra kumi tabang tungod kay naay mga butang nga di mahimos pare using modern technology going to remote areas, so to speak. Di nila maatol tungod sa kadagan ninyo. This is the truth. Even Pope Francis believes on modern technology. Nga ang modern technology media is a very wonderful avenue to use to proclaim the gospel of Jesus Christ. Ang ako, tabang lang ni ako. Kumbaga, ang ako, in addition na lang para kaninyo. Manang ako, everyday utana ko sa ngulingon, siya kung tuyo, ano nagwali ko? Fame, kwarta? Or, because of your souls? And you know what? Natubag na ako na. Because I am doing this every day. I am asking myself, what's my motive? What's my interest? Kwarta? Makakwarta man siguro ko, bisag di ko magwali. I am repeating this many times. Because by profession, maestro man ko. Right? Maligusyo di ko, pero di ko kaikisan ni because God calls me to preach the gospel. Ang concept na ko, my dear people, gusto ko makasabot mo. I'm here. Tungod kay maluoy ko ninyo, inyong kalag. May akong pinaka-reason kay gusto kong pakanon mo. Anong nagiskot ko niini? Tungod kay maunig yun ni Kristo sa mga tinunan. Kung gusto mo, mahimong leader, mahimong dako, mahimong labaw, hala, atiman na ng inyong isig kaingon. Serve. Muna gitawag, serbo, serborum de. Title of the Pope, alagad sa tanang alagad. Anda magwilling, magpaubos sa kagalingon for the sake of others. And you know what? True leader means caring, understanding, niya, most of all, tigpangita ug pagkaon para siyang mga anak. Muna, kung tinuod kang leader inahan, caring ka, andam ka, magpakamatay para sa imong mga anak. Kung tinuod kang leader amahan, andam ka, mangitag trabaho, patuan imong singot, bisan imong kinabuhi para sa imong mga anak. Kung tinuod kang leader sa usa ka lungsod, andam ka, musugal sa tanan aron lang matagaag maayo nga kapalaran ang mga lungsuranon. Kung ayo kang leader sa usa ka baryo, andam ka magsakripisyo para sa imong tagibaryo. Meaning, kung namoy leader, niya wa magpakabanan ninyo, piki na nga leader. Sa ngalan lang na, posisyon na, title lang na. When I would like to address this to all politicians wherever you are, I am not referring to one place because this ministry is now roaming around, not only in limited areas, but in somewhere, I am addressing this to all leaders. Kabalo mo, usas mga leaders ninyo diri sa lungsod sa Hagna, I feed books of leadership. Di lang ko magsabag kinsa, pero gahatag kog libro aron ako siyang matabangan one way or another aron matubo ang iyang leadership qualities. Ako siyang gi-feed, ipawag libro. Kadahan mo kog libro. Gusto mo? Nawidagan. Pangambog pa, sinako. Sinako ko na akong libro. Ito anyway, tinuod na, dahan kay kog libro. Munang one of your leaders here in Agna, ako nang gi-feed og libro, leadership. Kabaw ko makatabang yan. Kaya bisan di ko mahimong leader ninyo in what they call government. Ang ako, nakatabang kog tao, nga tungod sa akong efforts, nagpahong kog libro, mahimo siyang maayong leader, samara. Nga ako gihapon mong giserbisyuan in that way. You got my point?
Kaya dagan laging pagi sa pagalagad mo. You got my point? Mao ni ang akong gibuhat. Pero I would like to address this to all leaders, politicians. Ang usa ka pinaka bottom line sa inyong pagka-leader, dili position, dili kwarta, kundili ang inyong pagatiman, meaning inyong care, concern, inyong gugma sa mga lungsuranon kung asa mo gituboy sa katawhan o sa Ginoo. Kaysa Romans 13, ang gobyerno iya mas Ginoo. Unang ipakita ninyo ang inyong concern, inyong gugma in that way. Ikaw ang leader gagisgutan ni Kristo sa Ebanghelyo. Kung gusto ka mahimong leader, dako pagpakabata, meaning pagpailawom, pangalagad sa tanan. Nya pagunahuna nga makatabang ka. Tingali mao ni akong gipasanginlan ngano ako ra po niya, ako rin analysis ba. Why God blesses us with my family in many things. Nakita man nako na necessarily nga abundant mi kwarta no in many things, in some things, in some points, in some aspects. Ngano? Tungod kay usa jud sa akong mga pirming ginahuna. How to help. On this ministry, I am helping you, feeding your souls. In business arena, gusto ko daghan kog ma-employ. Kanang daghan kog mapatrabaho ba? May lang makadugtong kog tulo ka kana sa kadlaw tungod sa sweldo nga imong gihatag nila. Moro gini akong sikig ampos Ginoo, Lord, expand our business para nga makapa-employ ko niya, makatabang kong pamilyang way gikaon. Then Lord, expand our ministry in order I can feed more souls, labi na sa mga dapit nga diabtan. Kabalo mo, ingani ang akong logic sa kinabuhi. Why God allows me to be born on this planet Earth? Two things, feeding your souls and to help the people through financial. Simple. Mao ni butang nga akong mahimo karon. Kay nagtuko, mauni ang tawag nako. And hopefully, you can understand that in your individual life, that God calls you to do something amazing or anything nga imong makontribute sa imong isig katao. Kay mauni ang point ni Kristo in our gospel, leadership in action. Leadership in action. Anything, everything nga imong makontribute, do it. Kay matod pang Mother Teresa, not all people can do great things, but everyone, she believes, according to her statements, everyone can do small things with extraordinary heart, with great love, with great reason. Pero I saw a caption, labi nas mga captions mga pulis o army, will not stop until we can make a big difference. Wow, amazing. Di ta muhunong until makahimo tag big difference. Then another caption, serve without a reason. Alagad nga way rason. Asa ka na? Kanang way rason ba? Pero nangalagad ka. Ug mao ni ang pinakadindot nga matang sa pagpangalagad. Di ka muundang hantod makahimo kag difference. Kausaban, change. Nya nindot kay mga lagad ka. Nya why rason ngano nangalagad ka? Imo rang na feel deep inside nga gusto gi ka makatabang. Pag ang imong kasing-kasing una-una gusto kang mutabang one way or another, even small things, even how little it is, how simple it is, ikaw na ang gisgutan ni Kristo sa Ebanghelyo. Ang iyang gihagit kung gusto kang mahimong dako, pagpaubos ug alagari ang matag usa. Thank you for tuning. Thank you for watching. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus your really provider, the source of miracles nga inyong gikinanglan. Ako magampo na unta inyo kung i-consider na usa sa inyong tinuod na leader alagad magbalantay in our own way. Unya, nakita ninyo how I care your souls. Hopefully, ako nang giampo.
Kaya ako sigo pangutana, unsay rason ako anong ako mong giwalihan everyday. Tungod kay maluoy ko ninyo. Gusto ko nga pakanon mo. Gusto ko nga matiman mo. Gusto ko nga madasig mo matag adlaw. Kalipay nako ang kalipay ninyo. Kung saan kayo masaya, basta maayo lang, suportado kita. Ha? Hugot. Ori hugot. Hugot statements. Ako magampo people of the living God. Not necessarily maghimo kag dinagko, ginagmay lang. Kay sa pagbuhat nimo sa ingon uban sa dakong gugma, ikaw na ang gisgutan ni Kristo. Kaya kung gusto kang mahimong dako, leader, alagad, magpaubos. Muna gitawag og leadership in action. Unang everyday, ayaw pagunahuna unsay maimo. Pagunahuna unsay imong ikahatag sa imong isikataho. As I declare healing, miracles, blessings, prosperity, favors, abundance, surprises, open doors to come down to each one of us. In Jesus' mighty name with the Holy Spirit, uban sa pangaliya, sa langit nung inahan, Mama Maria. Saan saman sa anak, sa Espiritu Santo, Amen. The word has been fired, is do it. God loves you.